Amma as keessatti irra guddaan wanta baay'ee hojjetaa aga jirtu jechuudha Roozaadha. Sumayyaan waa'ee isii godhaa jirti. Maal inni kan godhaa ka jirtu namni akka hin rakkanne. Sa'id bira dubartiin kalooftee wanta badaa isaan irratti akka hin uumamne dubartiidhaaf dhaabbattee jirti. Eenyuun Sumayyaan. Akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenna bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Iccitii guddaa isiniif fidee jira. Maal inni iccitii kan jedhu haga xumuraan hojii dura isiniif ibsaa jechuudha. እኔ በዚህ ያመኛል በዚህ ይቀጠቀጣል የማአየት አንተ ማያት እኔ ስትይ አዎ ያንቀጠቀጥሻል አዎ ነይ እቅፍ አድርጊኝ ኧረ እኔ መቅፍ አልፈልግማ በቃ ተይኝ ያሰይዶ ተይ ነይ እቅፍ አድርጊኝ ኧረ እኔ ማቀፍ አይፈልግም ለምን ምንድነው ይሄ ኤብ ነው ምን ሆነ ኤብ አንተ ከትመ እንት ምንድን ይሄ ሰይዶ ነው ሌላ ሰው ነው ምን አድርጌሽ ነው ቆይ እስኪ አንገሽ ያለው ብርቆ አንተ ይሄ ሱመያ እስኪ ምንድነው ያለችሽ ከካሜራው ላይ? ሱመያ እኔ በጣም ወዳለሁ። ሱመያ ከልቤ አፍቅራለሁ። እኔ ሱመያ አንገሽ ላይ ያለውን ብር ትወጂዋለሽ? አዎ በጣም ተወዳለሁ። ይሄ አንገት ብር የኔ ከየለም እኔ አልቋል የለም በዚህ ሀገር በዚህ አዱንያ የለም ሞት በቃ እሱ ከላኝ ትሞቻለሽ? እኔ በጣም ወዳለሁ። ይሄ ብር ሆይ ትንሽ አይፈራም እንዴ? ሳዳ ምን ይሻላል? ሳዳ በቃ በግድ እንያዝና እናውልቀው። አራ እኔ በግድ አይያዝም። አራ አንተ በግድ አይፈልግም። ምን አይፈልግም? ሮዚ ሰላም ብቻሁን እንደና እኔ በግድ አይፈልግም። akka Sa'id jedhu jechuudha. Sa'id Roozaan Sumayyaa hin caalti jedhee saniif kompleksii qabee jedhee yaadee ture. Garuu akka sanii miti. Isiin dubartii takkullee isii bira kan geenne barbaaddi. Akkasan yaada amma jechuun bakkuma deemetti awwala ani isii soqaa ture amma garuu isiin na soqaa jirti. Bakkuma jirti na duuba na dhiisuun barbaanne Sumayyaan na duuka deemaa jirti. Ani isii soquu dhiisnaan isiin immoo na soquu barbaaddee jedhaa jira. Garuu dubbiin akkasii miti iccitiin guddaa jira isiniif hima. ጭራሽ አብራት ያለችው ልጅ ሳዳ የምትባለዋ ምን አለች? ያንተ ስልክ ራሱ ደውላ አስተያየት ስም ራሱ ጠራላት ትንቀጠቀጣለች። የሆነ ነገር ነው ያደርጋት። ማን ነው ሴት ትለኛለች ምናምን ነገር ስትለኝ እንዴ ኮሜንት ስር የሚጽፉ ነገር እውነት ነው እንዴ? በጭራሽ እንዴት አድርጓለች ብዬ ማላሰብኩም። እኔ ኮሜንት ስር የሚጽፉ ነገር እውነት ነው እንዴ ብዬ ተጠራጠርኩኝ ማለት ነው። ኮሜንት ስር የጻፉት ሱመያ በቃ ሁለታችሁ እንዳትዋደዱ አድርጋ ነው ምናምን የሚለው ነገር እንዴት ነው እውነት ነው እንዴ ምናምን ነገር ብዬ እና ሳዳን እስኪ ሰይድ አላት ትሪያትና የሆነ ቦታ እንሄዳለን ብለሽ ዝም ብለሽ ጥሪያት አልኳት። እና ከመጣች በኋላ እኔ ፍለፊት በቀልባትና አውራታለሁ ማለት ነው ችግሯ ምን እንደሆነ እና እውነትም እኔን ትጠላኛለች አትፈልገኝም ወይስ እኔን ትሸሸኛለች ወይስ ቀርባ ታወራኛለች የሚለውን እሱን በደንብ እርግጠኛ መሆን ስለፈለኩኝ ነቢረን ከላይኒ አርጋኬን በርባዱ ይዳጅርቲ አርጋኬ ነቢረን ከላይ ሲአርጉ ዊጃን ሲአርጉን በርባዱ ይዳጅርቲ ኮምፕሊትሊ መራቴ jechuudha መራቴ ማሊፍ መራቴ ሞርመ ከንዲቴ ቱርቴ ሱመያን jechuudha ሞርመ ሰንቱ ረኮ ጉዳ ፊዴ ጀዴ ሰኢድ ኢሳ ቆረቻ ጅራ akka ኮሜንት irratti argee jedhee dubbataa jira. Garuu akka sanii miti. Amma ani akka beeketti jechuudha. Ani maal beekee kanaan dura Sa'idii fi Roozaan isaan jidduu keessatti wanta guddaa jiraa ture. Akka yaada kiyyatti jechuudha. Wanta guddaa san Roozaan amma baqalii qabattee deebisuu deebisaa jirti. Kana jechuun amma akka agartanitti Roozaan hin maraanne eenyutu maraate Sa'iidtu maraate amma Sa'id maraataa jira mataa isaa sirriin jiru maraachisaa jiran kana beekuu hin dandeenye maal jechuudha Roozaan nama nagayaati Roozaan wanta gaarii godhaa jirti araarsa barbaaddi Sa'idoof Sumayyaa haa waliin jiraatan barbaaddi. Wajjin araarsitee akka wajjin jiraatan barbaaddi. Maaliif wanta baay'ee godhaa jirti. Si wajjin jiraadhaallee jettee waa'ee Sumayyaa hin dhiisne. Maaliif
Sumayyaa fi Roozaan hiriyyummaa guddaa qaban jechuudha. Wanta baay'ee dabarsan. Keessa isaanii wanta guddaa jira. Morma kennite sanillee giftii kennite sanillee isaan jidduu giftii sanirratti waatu jira. Waliin beekan. Sumayyaa fi Roozaa waliin beekan. Kanaaf morma isirraa baastee Sumayyaan Roozatti kennite. Kana eenyutu beekaa? Isiif Roozaaf Sumayyaa beekaa jechuudha. Kana dubbatanii akkamitti kana beekuu dhabaa Said? Akkamitti kana hin beekne? Amma as keessatti irra guddaan wanta baay'ee hojjetaa aga jirtu jechuudha Roozaadha. Sumayyaan waa'ee isii godhaa jirti. Maal inni kan godhaa ka jirtu namni akka hin rakkanne. Said bira dubartiin kalooftee akka hin rakkanne. Wanta badaa isaan irratti akka hin uumamne dubartiidhaaf dhaabbattee jirti. Eenyuun? Sumayyaan. Roozaan immoo Said qabattee jirti. Sirritti qabatte amma Said maraatuudha. Maraatuudha. Singaluu si maraachisuuf hedan malee isiin hin maraanne. Amma wanta ati godhaa jirtu Sumayyaa miti. Roozaa dhiifama gaafadhu. Yoo Roozaan dhiifama gaafattee wanta hunduu sirraa jedhee yaada. Maaliif? Badii guddaa irratti yoo hin geessin malee akkanas hin taatu. Achiin maal godhaa jirti? Mee viidiyoo laala. Hara ini Sumilla min አይደውልሽም አንቺ ሮዛ ሰይድ እኮ ነኝ እኔ ሰይዶ ዳበር ማንታቲ ሰይዶ ሚቲ ወሬ ሰላም በይኝ ሀራ ነይ አንቺ አይፈልግ ባሱማያ ለምን እንደዛ ዳበር ሰይዶ ሰላም ፉዲ ሰይዶ ለምን ሀራ ሰይዶ አይደለም ሱማያ ሮዛ ምን ሆንሽ? ለምን አይደውልሽም አንቺ ለምን አይደውልሽ ሱማያ ሰይዶ እንዳት አጠጋ እኔ አይፈልግም አንተ ምን ሆነሻል? ሀራ ነይ ሳዳ ማለት ምን ከነ ቆረጥ ሰይዶ አይፈልግም እኔ አንተ ምን አድርገሽ ነው? ሀራ እኔ ምንም አይፈልግም በቃ አንተ አይፈልግም የለም እና ለምን አንቺ መጀመሪያ አይጠይቅም? ሰላም በእኛ ሀራ እኔ ሰላም አንተ Arrabsaa jirti kafeeti jechuudha. Naxaadhaan arrabsaa jirti. Haga morma isaatti akkanatti itti galchaa jirti. Arrabsaa jirti ati Saidoo miti Sumayyaadhaa jirti. Waa'ee Sumayyaallee kaastee dubbii Sumayyaallee kaastee morma kee irra kan jiru amma shakkiin eessa deemee Sumayyaa irra deeme jechuudha. Ammallee hin shakki Said isitu hojjisiise. Sumayyaan akkamitti akkanatti hojjisiiste? Hin beektaa jaartii teeti wanta baay'ee wajjin dabarsitan. Musliimummaa isii qabattee ani hin jijjiiru jettee kan itti fufte waan tokko irratti hin galchuu. Ani si dhiisee musliimummaa kee hin dhiisu takkaa jijjiiruun jijjiiramee gara biratti deebi'uun wanta gaarii miti jettee kunoo haga amma akkuma ati gootetti jirti jechuudha. Kana jechuun waan si jaalattuuf. Kanaaf maal jettee hiriyyaa isirratti hojjisiiste? Hin hojjisiisne waan tokko isirratti hin goone. Sumayyaan akkas hin gootu. 100% waan mataa isii keessa jiru dubbataa jirti. Sumayyaa hiriyyaa isii waan taateef waa'ee Sumayyaa dubbachaa jirti jechuudha. Said amma maraataa jira. Kan maraate Roozaa miti Said maraate. Duubaan na soqaa jirti. Ani isii soqaa ture amma immoo na soqaa jirti. Na jidduu bahuu hin dandeenye akkamitti si jidduu bahuu dandeetti Sumayyaan? Hin baatu. Namni tokkos hin bahu. Roozaallee sirraa hin baatu. Maaliif? Wanta baay'ee jira kaa. Ilmoota 2 qabda. Kanaaf si jidduu yookaan si duuba dhufuun isii hinaafuu yoomiyyuu hinaafuu bakkuma ati deemtutti hin deemti. Maaliif deemti? Maaliif na soqxi? Maal godhaa jirti kan jedhu san qoradhuuti deebii argadhu. Roozaan maaliif maraachiste? Sumayyaan illee maraachiste maaliif maraachiste kan jedhu san mataa kee gaafadhuuti deebii isaa irratti argatta. Mataa kee irratti argatta jechuudha. Mataan qabdu sin jedhaa jirti malaaxaa. Saidoon areeda qaba amma mataan qabu mataan qullaadha jedhaa jirti. Completely simbeedis sirratti jijjiiramti jechuudha. Suma ijumaan arguu jibba kan iyina godha bakka fedhu bakka fedhu bakka wuyi hin farbaatu wuyi akka manan agarree amma iyyuu farbaatoon ምን አድርገሽ? ኧረ እኔ አይነክ መማየላት አይፈልግም በቃ እንተ አይን ማየት አይፈልግም
Barsa idoodha ka isaa jecha barakina dhuide sanii. Isaa miti ኧረ ምን በርባዶን አንቺ ለኔ ብለሽ መድኃኒት አልጠጣሽም? መቼ ጠጣው? መድኃኒት ብዙ መድኃኒት ጠጣሽ ሆስፒታል አልተኛሽ ብለሽ? እኔ መቼም ጠጣው መድኃኒቱ እና እኔ አንተ መድኃኒት አይጠጣም። አንተ ሌባ ነው እንዴ? እኔ አይኔክ ማየት አይፈልግም። ውጣ በዚህ እኔ አይኔ አካባቢ ውጣ። እስኪ አንገሽላለሁ። አውዝ ቢላ መቼ ጠራስ? እኔ አንተ አይፈልግም። እስኪ ሰላም በይ። ኧረ አንተ ሰላም አይፈልግም። እኔ በቃ ለምን? ምክንያቱም ምንድን ነው? እኔ አይፈልግም። በቃ ተይኝ። ምን አድርገሽ ነው? እኔ አንተ አይኔ አይፈልግም። በቃ ከት በቃ አንተ ሱመያ ወላ ሰይዶ ሼክ እያሉ ሰደሽ አውዝ ቢላ እኔ ሼክ አይፈልግም። አይፈልግም። አይ በቃ አይፈልግም። ሰይዶ በቃ አሬን ዲዚ ጥቂሹ ሀፍቴ ቱርቴ ሲሌ ዱሙ ወዲ በቃ ሙሉ አሲሌ ዱሙ ወዲ መራቺስቴ በቃ መራቴ ኢሲንሌ መራቴ ኢንሌ መራቴ ጅቹዳ ኢtti himaa jirti bar ani sumayyaa hin jaaladha jedhaa jirti. Ani akka malee sumayyaa hin jaaladha jedhaa jirti. Dhugaa mormarratti sanirratti hojjetamee jira. Moo maalinni? Deebii san isuntu argachuu hin dandeettan. Diraamaa dalagaa hin jiran. Dhugaadhaa bar wanti jiru dhugaadhaa. Garuu amma garuu ani ka shakkee Roozaa eenyu wajjii diraamaa dalagaa jirti. Maal yaadde? Maal godhee jira kanaan dura Sayid? Akka kiyyatti jechuudha. Iccitiin guddaan maalinni? Sumayyaaf Roozaa waatu jira. Akka kiyyatti, akka yaada kiyyatti. Akkasitti, akkasumatti fakkaata. Sayid maraate jechuudha. Sayid maraate kabajamtootaa fi jaalatamtoota maraate eenyu? Sayidtu maraate. Roozaan hin maraanne. Nagaa naaf ta'a.